Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ito yung pinaka-ano namin, yan yung panside. So ang vlog na ko ngayon ay manguha kami ng aninikad, kinason. So akong kauban ako, ano si Ram. Oy, tara, go, let's go. Ay, lagi samok lagi jam. So guys, ito siya guys. Yan yung tsura niya guys, yan. So kunin natin. Kinason na yan. Oh, yan, di ba guys? Ganyan lang kasimple dito guys. Kaya buhay probinsya guys. So ayun pa isa. Yan pa isa, di ba? Pakita mo, pakita sa camera, pakita sa camera. Pakita sa camera. Ayan guys, di ba? So hanap pa tayo guys. Dagan bilang kinason dito. Ito Ram. Ay, maliit man Ram. Huwag na yan Ram. Dili na, huwag na. Maliit. O ito Ram, malaki Ram. So guys, yan lang kasimple guys. Yan. Sige, kunin mo. Ano? Dili, kari. Ano? Oh. Tapos pakita sa camera. Oh, di ba guys? Yan. Kinason. Ito pa. Ayan. Yan, ito nga. Oh, di ba? Katsa. Oh, di ba? Wabe. Bye. Yan lang buhay namin dito guys sa probinsya namin. Pag walang ulam, dagat. Ito pa guys. Ang dami guys, oh. Yan. Ay, katsa. Catch. You catch another one. Ito. Yan guys. Lagi. Kuhanan mo. Ano? Kana. Bulan-bulan. Ano? Bulan-bulan makaon. Wala na. Wala. So guys, dagang engkaw guys. Wala. Hindi pa mabuka. Guys, agad tao guys. Dami. Kalihan din o. Ayun pa. Alam ko na, rainbow. Rainbow. Yes. Rainbow, yes. Nakakaon kag pink, brown. Brown. Kakita kag pink dito. Ito, Ramo. Your favorite. The other one also. Another one. Another one. Another one. Yes. Check. Check. Dagang check. So guys, laging ito yung guys. Siyom. Ito. Siyom. Picture. Ito Ram. Bilis Ram. Asa? Ano? Tara. Chicken wings. Chicken wings. Pahatong balong. Ay, nagkanta Ram. Kaya masipiar ta Ram. Masipiar niya lang. Ito pa Ram. Bilis. Kanay? Ouch. Katsa. Guys, lapit ni uwi. Di man makuha, man maluto ko, di man ko kabalumuluto. Ikaw luto ana? Wow. Takwas tab. Okay, ayun anak, pagi pala yun. Ayun, dala niya pagi. Oh, babaw na siya. Kabugok. Starfish. Pagi. Tapis. Kini ako gwapo pag umangkol, oh. Nasi hi. Pagi. Side me.
Guys, tingnan mo yung aso guys. Munguha din siya guys. So ako mother guys, oh. Kauban ako kong mother na ko nanginas guys. Kaya wa may isula. Wala kaming ulam. So ito guys. Tawag dito is bagaba. Ayan. Why? Bagaba. Kane? Corals. Corals? The coral din siya di ay. Hello, uy. Napoy Corals. na mga corals. So guys, ito guys, nakain to guys. To. Yan. So mamaya guys, pakita ko sa inyo kung paano lulutuin yan ni mothers. Mothers, ayan. Since mothers, too much hot sa mothers. So much hot na. Oh, tingnan mo yung aso guys. Munguha din. Munguha din. Yan. So, amo ko pakita ko yung mga guys. So, munguha guys. Amo ko guys. Chicken. Chiha. Starfish. Starfish. Ala. Ito na. Ito ng duha. So, seahorse. Seahorse. Oh, so this one seahorse. Ako ate.